उनसे सेना वाला जीवमान दिव्यवास्य आमेन मैं तो सोल माय में दे तुम शरीर में काटने को ठगेला उनके सेलवार को ध्यान बैठ विश्व सा भीगे मत ए मामारू खमी खाल वाल पशु करे अंत तुम क्या नुकड़ा है मैं नमस्कार ये काटने को ठगेला बड़े सह निसा मैं तो सोल माय में हालेलुया ऐसा सा मैं और आगे आप वीर नमस्कार करो नमस्कार उबरे सा बड़ माइंड रिकतल शुक्र कबांतर राइट राधे यीशु ने स्वामी वरोगे स्वामी देवरोगे देवतुम राजाधिराज माई लोके मैं उदाइदल कामा दुर्वासे मैं उनकार सर्ववरदारी वेल श्रवण प्रशंसा मादि वड वसन तदा कालिक प्रेरणवासे उदासे प्रशंसा गौरवे माय में नमस्कार प्रसु बलवान वादिनो मापने साथ उदासे निसा लोक याते पूर्ण कमान मवाद दे ओबेरमन जीवित स्मस्याल सियलो और हमें वातावरण वाला उस वातावरण वाला ऐकदाना बिरना देवालय संस्कृती में वातावरण वाला उस प्रकार का क्या होता है बहुत सोच सोच बच्चा मैंने एक बार यीशु रचुमा Hallelujah.
स्वामी दादा भगवान अबे आदमी को ले अपने बाबू और नहीं तो पूरी तरह का
देवनाथ सिद्धि आपे जीवित हरिයට एक्सरे किरणකට අසු වෙනවා වගේ एक्सरे किरणකට අසු වෙනවා වගේ ඒ විද්‍යුත් තරංගවලට අසු වෙනවා වගේ ओ दुनियाने आपे जीवित रसमत है बाइबल की अंधकारे किसी का प्रवास के नसंदवाई अंधकारे आलोके मेनिय अंधकारे दवाल में बबला है रे बादल विश्वकारी गवा आवर कमर वासे केवदी में दे सरी बादल वशरवांदल मनोवणद आवर कमर केवदी रे का वांदल ऐसे सोम स्वर्गेट असमग चिरसवला ऐना करमु आय मेरे आपाद लेने के लिए का आराधना वशरवाकारी का वांदल आय मेरे नमस्कार 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 माय आय मेरे यीशु
దేవుని ఆరంభ ఉపవాసే అర్థుల సిద్ధమైన దేవ లోకేంద్ర సిద్ధమైన దేవ ఎల్లరవుల తీర ఏ దేవాలందరూ విశేష లంకావ్యాయ దొలరియ నిసా విదేశ వినిమయ నదినిసా माय में प्लेयर ने लोग वार्बु देखी नवेला वो इधर अवकल आके और देवस्थान का है मेरा उद्देश्य मैंने सुनता है औरत तो मुझे आरती का कहना किया स्वामी ने मैंने सोमवार वोट पीड़ा वोट ये वाके उद्घोषण वोट राजेट विरुद्ध हड़ताल ये वाके उद्घोषण रटतुल रटे पार्लिमेंट में संयुक्त विनाशवी पालन वाले इनमें करना विनाशवी फिर बेटी अदवस्य वेन कोटे वेला को पाल वेला अवसान है अनागे तक ना हुआ से खाली नाम क्या पंडितरा गणना स्वामी ने विश्वास से गर्भ श्री में उबे अनुग्रह आरक्षा वातवी मैं दिलका लोग एडिगे सेवना तबगिना में ना दानको में निगर सेनगट विवन्न बार दुष्कर काले उबे सामना शक्ति उपकार आधार एवान उबे बाले उबे पराक्रम उबे स्वामी ने शालक पे दान देवी ने भाई मुझे वैसे बैठे न मेवन काली कुमारी बाले अनुग्रह देना धर स्वर्ग गए ना पिपियानो बिना वे गौरव बिना शिव स्वर्ग में इधर भी मैं तो सिद्ध कराता है कवच पता हो इधर होंगे गौरी कवच दावे आरती कवच का सपेना धर ऐसे ही लेवा चले कौन शक्ति मत चला धैर्य मत चला में सफलवान नाम में सियाले सफलले उबगे रोटो में गुणान कवंडो में छाते निवारने निवारने भाले वर्षा में बैठे होना पूरे मुदावास से कलवन यागे मैं अपना में दे लेंगे वो तो स्थिर विन मारे दिनातर उनका सडवेंड बैठे येड़ा पेड़ तो बोसा स्वेन स्वामी ने वगे राज्य विश्वास ने सब वगे साक्षीदार विगौर में स्वर्ण के केना दिलु वगदास सडव शाले पे बायाण में दिनातर इरसवड समाधान या थोबड सेवे कर सिद्धास दासित सिर सेवा वालवण स्वामी के अति वार बड़ बार सौदर समाप्ति में तुलु स्वामी वास प्रसन्न तुलु की बोध वादन कर गायन सियाल नंद उपस्थाय का बंदा पल सेवा करुण सेवा आदरणीय विद सेवा के बगे आले पे बाले आप में बलवती में करन अनुग्रह है दिव्य उदयत्र में बार है दुबन में नमन पीड़ा का पत्ता सन आलमे कलापरतु आयतन बलपरतु देवी एलमनु सिद्धतर समाधान श्रद्धा वे देवी अलगे पेरेंटावा के रोग सुलकरमे अलवाते के सिगुरारा तोवा से करावागेम अदा को के सनगा तो गाड़ी न बहुत के नाले पर आय में नमस्कार में वटमाई आदि पेंगड़ विरुद्ध क्या करने तो दिखा पराक्रमदार अंधकार लोग को बुला दे ने स्वर्ग स्थान दुष्टात्म कारण को भी तेरा है ना दिलवादी बाल लगे सुगिरा शाप करना पड़ी बांधन वाला काट बंद बलबा बोलो बेनीदास करा मणि के बड़ बाले अधिकार इतवरे सिरबाद में पर्वतोड़ में उड़ा तू मेरा बड़ महाराज नमस्कार वटमाई नाम सरिये सुगे पवित्र नाम है अभी हम कहीं दाने का सब फुलवान विधियत बुद्धू या मैं कर रहे दाने का साथ दाने का आने सिद्धतिया दाने का मोबाइल काले दाने का आने ना विदाड़ी विस्सा ऐसा बाला बड़ फुलवान विधियत दाने का साथ पापे शापे रोगे तो कोई दाना खादोले भी भीतर पीड़े विनाश से आरने के लिए वो विनाश से हट विदारना बला ध्यान विस्तार नमस्कार करूं ऐसा सुमान सिद्धतिया है दाने मान सिद्धतिया है वो किसी भी देखने का सहम देगा dan nagel mai pe de nena be so bari ka tala kai chala wala tala tala ek bauri kari ka bandal mai me ma बदले से नमस्कार करना भगवान सुदाम में नमाज से करना पड़े अनभाषा के अनभाषा बात कर अनभाषा ओबा ओके मोहब्बत से आपने नमस्कार करना करेंगे हमारे वचन गलपने के लिए इसमें आपने अगर तो शांति भाषा बोले आपने थोड़ा ना निकाले आई बड़े पहुंचना हो सदा लिए भी बड़े गुरु दावत ने कुल अनपा शावकी कथा करने तमा वर्धने करने तमा वर्धन करने अदर मंगला खाली किताब पुस्तक वेला गुरु वेला नगिन पेड़ देवालय गुरुकुल वेला नगिन पेड़ देवालय बाय वेला स्थित वेला विसपत वेला इन ओगट हे नमस्कार काले आनभाषा निभाषा भावचिरा उमगे आधारियालु प्रसादांड आनभाषा निभाषा वरी आधारियालु प्रसादमन नेगेटिव आत्मे रायगदलाय चल
Itipan Buddha वे आत्माएं नमस्कार करो इसे नाम बगे आत्माएं हदविशाल मानव दुरीना सादविशाल बोलवतु पहले वाले इन वाणी इन लोके वाल सब दुरीना सिद्धन करना है कि दुरीना स्वरूपना वक्तीना मनुष्य की जाने नहीं ना सेरास काल कोलो पेड़ पेड़ सदाल में वो विश्वयाते पूर्ण कमत लोक्याते पूर्ण कमत दुरीना सेवा इदुमाना अतीव सदु कलिन हदु अंतिरवल नावासेनु कराई ओ वासेतो बड़ जीवित समस्या लेने वाले दुरीनास एक नमस्कार करो देविया के प्रिय लोगों की आत्माएं आई देवियों के प्रिय लोगों की आत्माएं आई अब तमाम देविया के प्रिय देवियों के बाहर लोगों की आत्माएं आई दिल वचन के नाम मनुष्य की आत्माएं देविया के बाहर आई ये सील तुम बता सोच सिंगरानी है तो मुझे शमिसा इसी आता तो मुझे शमिसा तुना इसी है आज मैं कौरवान अब देविया के प्रिय आई अब देविया के बाहर आई
ले प्रशंसा महिमान्वित देवे नमस्कार आमीन अभी मैं पूछ दारो वासी का कोड के पकड़न जाना ये देखो क्या कहने व्यक्ति बेनो उदाय देना सुबह आशीर्वाद कराए मैं आगे साक्षी बड़ा बालावत में साक्षी है पे साक्षी रावत विवाह कुछ रखा ले और तुना विवाह का धर्म बाला पर तुना बाला पर तुना नमोद लगुने नहीं डॉक्टर्सला बेलेवो ಸೇರು ಪರೀಕ್ಷಣ ಕಲ ಸೇರು ಪರೀಕ್ಷಣ ನೋಮಲ್ ಎಂಡೋಣ ಅನ್ನನೆ ಅಡದ ನೇಮೈ ನಮತ್ ಬಪಾಲನೆ ಏಮಿ ನಾತರ ಮೇ ಬಹುದೇ ಅಟಾರ ಚೋಲ ಜಾಯಲ ಸಭಾವ ತೀನ ವಗೆಲ ಮಮ ತನ ಗಿಯಲೆ ನೆ ए सभावट में आ गया ए स्थाने ಒಲಿಗದೆ ವಚನ ಬಿವದು अबालने केला या ओलिवतल बीर बन्न दिया किया अमान्य ओलिवतल होंदा है तेल होंदा ओलिवतल भी बच्चा काले भी दस विषय का भी ओलिवतल हम सत्य में राष्ट्र बच्चा काले का दे लिया देश बार आज बाकी तरह में स्टार्ट ऑरेंज में लावा हरविन दवसे उवासी को में समुद्र के बाटी इनावा अबाल आंबे नदी में इनावा डिलीवर आई अदगना बैठुना अब समुद्र के पास से इनावा स्थला उवासे कि वो किया उतने बाबा आंबे नहीं है मैं और तो किस इसी एक उनासे मग पेनो आए हमारे मां से वेनो कोठा देवेनासी का आशीर्वाद करो के नाम में बहुत बहुत है अगर भी हुआ बिना बैठना आमेन मैं अवधान में धाये गनी मास से नहीं हसवेनी मास से मैंने उठा याद करो ना या कि सारे बेनो सब बेनो ओ मी नादर काले मैं बोल लांगे ये सहोदर महाबेव सभी सेशन याद करना हरिया नंबर बोले इस तरह देशरा इधर तीन अभी तो महत्ते मैं अठीदर मैं अब देखा ले वांडे काला पता कर तीनों सहोदरी की तीनों मित्र काले बबालन है राती या कि नाटी बालक की तीनों या तो मैं माँ से बाबा आंबे ने मैं माँ से बाबे की ने उबदान में अदर ये वेना बड़ा प्रेग्नेंट यूरिन टेस्ट से पॉजिटिव एक में प्रतिफल है मैं अभी से लिए देवान ना उवान से ये भगवत प्रिया धमाय में आमेन एना से आ पता पेला का डविला तीना बटे इनावल तीना गिडी तीना है और दुकान मुद्रावल एपिटवेना बबाला ने डॉक्टर्स लगी तीना आ वांदाई बटे बापू ने पहले डविले आप जान गला इनावल सुना गिडी आई मुना ले पिटवेना योने मार्ग स्वौना उदाहरण अदे आड़ बबाले आर्थ करने भगवान में आश्चर्य मनते जीवमान दिव्यु यीशु सुवान से वितरण लोग सुबारन चिया देवनी परीक्षा दे आ केवण उनास के वचन में सिपाहीदल बाला यरूशलेम में सिमियोन ना मनुष्य से में मनुष्य इसमें के संसीर बला सत्य उदाहरण में भक्त बंद किए ने किया जुदा मैदान से होकर थे वो से सोममिना से विश्वास लगे ने फल में और आपने किया शुद्ध मैदान से किसी ने इधर को करती पड़े और में कारण होड़ थे मालिका वटावे लदरो ये स्वास्थ्य व्यवस्था से कर फिस औप्या में सिर उना से केना बिठर उना से दैतिन बड़ा गिर देना सिर बुजक सब करमी स्वामी निवास दैंड तो के वचन ले सुभगदार से समाधान है यांडार नसे अपि में वचन लेसर मे दरवा उनासी का तोरड़ के पकड़ा समाप्त कर आपे सहोदरी ने वचन किया अंदाने में किरुंग मनन लागे माइक के मेदर किरुंग मनन लागे देवी दी सयांसा
නැමැති අප උළුදුල් දැරිය උන්වහන්සේගෙන් ලැබුවා වගේ උන්වහන්සේගත්වට කැප කරන බැවින් අප මේ දක්වා ඇසුවා වූ අපි මේ දක්වා ඇසුවා වූ ඉදිරි අසන්නා වූ සුද්ධ ලේවියන් නියෝග වලට අනුව යහපත් අර සාක්ෂියක් ඇතුව ජීවත් වෙන්න අප දරුවේ මාර්ගයේ පුහුණු කරවන්න අප දරුවා එම මාර්ගයේ ඇදහිලි මාර්ගයේ පුහුණු කරවන්න අකපැව් වැරදි නමස්කාර වැරදි ඇදහිලි ධාරිත්‍ර වාරිත්‍ර නිෂ්ඵල සම්ප්‍රදායන් වලට මුහුණ කරන්න ජීවමාන සුද්ධ දෙවියන් වහන්සේගේ සභාව ඉදිරියේ සභාව සාක්ෂි කොට අසංඛ්‍යාත දේවදූතයන් ඉදිරියේ දරන්තර මාගේ දේවදූතයන් ඉදිරියේ උන්වහන්සේට පොරොන්දු වෙමි. හොඳයි අපි උන්වහන්සේගේ අත්වල මෙදරුව කැප කරන්න යනවා. ගායනා කරමු. වඩිනු මෞතම දෙවිදුනේ තේජස්සේ වඩිනුව मननगलागे विदिस्य सेंसा सुदोद पेने बदरिया वाणो प्रायटा में कुल दर पेटिया बड़ बाहर आई कावेला दुदाना पौड़ी परिपूर्णते बलपडुवा स्वामिनी सीरम टेस्ट इदाम यापात नोमल तिबुना नमतो दनेटियले बबाला बीनहन करे तो तीनो केला एक स्वाभाविक हेतु अपने स्वाभाविक दरुपळया नबांड दर विदिයට බලපණ බලපෑමකින් ඔවුන්ව වළක්වලා තිබුණා. ඔබගේ ප්‍රේමයේ දයාවන්‍ය සබභාවවලට පැමිණි කාල ඔබ දරුවගේ තත්ත්වය දුටුවා, හැරීගේ තත්ත්වය දුටුවා, පොඩිවිඩි පාලේ තත්ත්වය දුටුවා, නාගේ පාලේ දුටුවා. ඒ බලවල ඔබගේ නාමයේ කරුණ විශ්වාසයෙන් පාලමේ සත්‍යක තුල ඉවත් වුණා. ඔබ ආසේ දුන්නා වචන ලෙසම හරියටම හරි වෙලාවට හරි විදිහට දෙවියනි මේ කිරිකිරිය දීන්නේ ස්වාමීනි මේ සහෝදරයා ස්වාමීන් වහන්සේ අවුදේ ඔබ කලාව යාපතේ සාසිත වේවා. अले प्यार में जीवित परिपूर्ण प्रेम दरो दुर्लभवान सेव दरवड़ विनसाण बग्यात ल्याम सेव बग्या सिदरियत दरव के नाम में बग्या सिदरियवा स्वामी के दरवा ज्ञान करगे ने विश्वासी प्यार में देवान शावे
වුණායින් පස්සේ ඒ ළමයාට දැඩි උපදෙස් දැඩි කල්පනා දැඩි යෝදාන ලැබීම නිසා මේ දරුවා රෝගයන්
ini sahabat kaya komadin nih suka gula bidra dulu mana singat fin bayang ini. Ini apa yang dalam அவர்கள் மனம் உடைந்து வேதனையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Ini mitra loke tukke bohomona. உலகத்துக்கு எப்படி இருந்தாலும் Spalana kula meva vendu pulman. நீங்கள் அந்த விலை Ini உயர்ந்தாலும் spalana adur darsi duran nudapna alana. பார்க்கிற அவர்களுடைய விலை உயர்ந்து Namo போயிருக்கிறார்கள். deviyanase ke naam mein vishwas se kare to manu ko mane karwana mein amaru hame khale deviyanase bagena balagan dhyana mein. ஆண்டவர் உங்களை பார்த்துக் கொள்ள போகிறார். Allah piyadan ne 30 lakshya misare ke liye karagena antare poshane galao deviyanase. நம்ம ஆண்டவர் எங்களுடைய ஆண்டவர் எங்களை antare versana agar karne mein அப்படி இல்லாமலோ 30 lakshya 30 antare poshane gala ஆண்டவர் வனாந்தரத்திலே manna sa vato tunna deviyanase onka அண்ணா கொடுத்தார் ஆண்டவர் சாப்பிட onge paadavala wan gevlen hellu அவருடைய கலங்கள் onge மாறாமல் போனது. anu paranode hellu அவர்கள் உடுப்புகள் மாறாமல் இருந்தது. mevana vetu obata komu vela dina இப்போது உங்களுக்கும் இப்படி இருக்கலாம். anane karna baan desi gana seema karna dina seema karan dhyana karana gnana நான் பார்க்கிற இருநூறுக்கு மேலாக எங்களுடைய me தேவை aanu kodobata venne நீ அப்படி கேட்கும்போது என்ன na நடக்குது? karagilla magenade உங்களுக்கு ஒரு களைப்பு வருகிறதா? yatta magenade உங்களுக்கு மயக்கம் ana வருகிறதா? amara igele idena vandu அது கஷ்டப்பட்டு நினைக்கிறீரா? hema tamai lokayade idirni அப்படித்தான் உலகத்தார் நினைக்கிறார்கள். ape devinase tama sapayannav deviyanase உங்களுடைய தேவனை இவர் கொடுக்க வல்லவராக இருக்கிறார். sapayi mohite vedagatne ஆண்டவர் கொடுப்பதெல்லாம் உங்களுக்கு முக்கியம். deviyanase koi paare mare sapayanate ஆண்டவர் எந்த வழியிலாவது உங்களுக்கு கொடுப்பார். unwase ஆண்டவர் ismaila niyan kale இஸ்ரவேலுக்கு அந்த Elia ki anavita vakurunna kemana dikale எலியா என்றவருக்கு சாப்பாடு Dhanavadun kulavadun balavadun Ismaile dhan kuhere inna kota unwase paakar dhan kuhere inna kota அந்த நாள் பணக்காரர்கள் ஆண்டவரை வேண்டாம் avunna devune deviyanase tamange anavita vakuru sevakya Elia நான் பார்க்கிற ஆண்டவருடைய தீர்க்கதரிசி எலியா Shuddha Bible rajavaliya davatami parishade pelagana giyavaganda நீங்க உண்டாது ராஜாக்கள் புத்தகத்திலே பாருங்க. Nase givakke toyagana palayan ஆண்டவர் Saage dharna ulam kannane minisunda bonnane eldala gangavala kalangave idigana padan gatta அந்த நாள் அவர்களுக்கு சாப்பிட குடிக்க peri toyagana yanda நீங்கள் அவரை ame தேடி idinu bade kannadena நான் அப்போது அவர்களுக்கு aur lavada manusyak noe kaputek lavwa நான் காக்காவுக்குள்ளாக உடைய aapana சாப்பாடு kami காப்பாடு eva kamunama akakala penna kana me sata lavwa deviyan vase eliyata kannadena kila kiwwa எதையுமே காண்கும்போது சாப்பிடுற அந்த காக்காவுக்குள்ள eka venna gardiya namudeka sitta unna mitraya அந்த நாள் அது நடந்தது. ude masu roti tawna lebona kakage நான் பார்க்கிற காக்காவுக்குள்ள avas kale ude tawna roti masu eats by salage kale de dekai gaave அந்த நாள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 2 நேரம் சாப்பிட்ட சாப்பாடு udak kala madiyagene எங்களுக்கு 3 நேரம் சாப்பிட்டு பத்தாது. adjari kamat hakkela kala endu vela samal சில நேரம் 7 நேரம் adjari kamat samal kala eduvela cholesterol lavilla egdaganna ba சில பேருக்கு இந்த நாள் கொழுப்புகள் கூடி நடக்க கூட முடியாமல் இருக்கிறார்கள். devela ike ude sadaval avasa நான் பார்க்கிற காலையில மாலையில அந்தியிலும் udagena ඊට පස්සේ කිරිතේ heduna அவர்களுடைய උනාසෙක ඔබම තෝරගත්තා වැන්දපු ස්ත්‍රිය කමන්ඩවත් තමන්ගේ දරුවට කන නැති කෙනෙක් මම තෝරගත්තා ආස්කමක් කරන නුඹට කන්න දෙන්න நான் பார்க்கிற விதவை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தியிருந்தார் அவருக்காக ඒ තමයි ශාපරති ස්ත්‍රිය බලා ගන්න එක රාජාවලිය මේව දැකලා බලලා මේ අමාරුක මේ කාලේ ඇදහිල්ල වැඩි කරගන්න උන්වහන්සේගේ විශ්වාසය වර්ධනය කරගන්න நீங்கள் இவைகளை கண்டு பார்த்து ஆண்டவரை நம்புங்கள் ஆண்டவர் கொடுப்பார். අපේ සැපයීම දෙවියන් වහන්සේ ஆண்டவர் உங்களுக்கு අපේ සැපයීම දෙවියන් වහන්සේ உங்களை போஷிக்கிற ආමේන් මේ අමාරුක මේ කාලේ මේ විස්තර කාලේ මදස් කරගෙන හිටියා මේ දෙමාල මෙහෙම තියලා කාපට් දාලා කැප කරන්න විවෘත කරන්න කැප කරන්න இந்த இடத்துல இதே மாதிரி அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்க ඒ நினைத்திருந்தார். පාලිය ගේට් ළඟට ගෙනලා දෙමාලකට දාලා අපි කැප කරන්න අදහස් කළා නමුත් දෙනා සභාවේ පොළඹවනවා හයිල් කරන්න හයිල් වලට යන මුළු වියදම ලක්ෂ 8යි அவர் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இங்கே හයිල් කරන්නවත් බැරි කාලයක அதில தேடக்கூட හයිල් වලට ගෙනලා තියෙන කාලයක அந்த விலை එතකොට ජීවමාන බෝස් බෝස්ෙක් හයිල් කරන්න ලබන සතියලක සතිය ஆண்டவர் கொடுக்கிற தேவனுக்காக යාත්‍යා කරන ස්වාමී ලක්ෂ 8ක් ඔබ දාසයට වුණා நீங்க தேவீங்களை සභාවට කියලා යාත්‍යා කරන්න கொடுங்கள் என்று வேண்டுங்க. මේ පාලිය හදනකොට මේ ඉඩම් ගත්තේ සල්ලි එකතු
ගිහිල්ලා සීට්ටු දාලා නායක අරගෙන පොලියට අරගෙන මුදල් එකතු කරලා නෙවෙයි. இந்த சபையை அவர் கட்ட எழுப்பும்போது මට ඒක විස්තර කියන්න කාලේ නැහැ. නමුත් එහෙම වුණොත් දේශනාව ඉවර කරන්න කාලේ නැහැ. அதை அவர் சொல்லும்போது அவங்களுக்கு ඊට බලක්සයි මේ දවස් 20කට ඉස්සර ගත්තේ යාඥාවේ යාඥා කරලා. යාඥාවේ පනලා උතරලා. அவருடைய ஜெபத்தின் ஆதாரங்களை பெற்றுக்கொண்டார். ඊට මේ පළියට ලක්ෂ 25 පනල ඉවරයි සපේ උදේ මාසෙයි. ஆண்டவர் நிறைய මේ ලක්ෂ 8 සපයන් වෙනවා. இவைகளை ஆண்டவர் සපයන් දෙවියෝ පාවිච්චි කරන්නේ ඔබමයි. யோசிக்கிற தேவனை கொடுக்கிறார்கள். අට වැදගත් නැහැ. ඔය දෙන්න කියලා දෙවියෝ මට ඒක සපේ. ஆண்டவர் எங்கிருந்து கொடுப்பாரோ அதை கொடுக்கிறார். ගොඩක් අය මිල අධික කාලේ වැඩ කරන්නේ නැහනේ. අපි වැඩ කරනවා යේසුගේ නාමයෙන්. இயேசுவின் நாமத்தினாலே நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். ලෝකේ ලංකාවේ බාණ්ඩාගාරයේ සුණාගේ පැසිරි සුණාට දෙවියන් වහන්සේගේ පැසිරිය තාමත් මුතුමැණික් සියලු වර්ග දේවලින් පිරී දිලා තියෙන ඒ බාණ්ඩාගාරය ඉස්පරින්නේ නැහැ. ஆண்டவருடைய பொக்கிஷங்கள் எல்லாருக்கும் අපේ පොතේ සෝවි මොස්කම් කරන්දෝ පිළිවලමන ගොඩව කතා කර උපන්දා ඉඳලා අදෝරි කුස්ස පිළිකා ඔලේ බඩේ ගෙඩි අංශ භාගලෙට සුව වෙනවා මේ කාලයට. இடத்துல நிறைய நோய்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக යේසු ජීව බාණ්ඩාය විශ්වාස කරනවා නම් நீங்கள் நம்பினரானால் ஆண்டவர் ஜெயம் හොඳයි බයිබල් අපි ඉක්මනට යනවා ගීතාවලිය 46 වෙනි පරිච්ඡේදය 10 වෙනි පදය. 46வது வசனம் 10வது வசனம் சொல்லுகிறது. බයිබලයේ කියනවා නිශ්චලව நீங்கள் அமைதியாக නිශ්චල වෙන්න. அமர்த்தியாக ඔබ කැළඹිලාද? நீங்க අය වෙලාද? ගියවුන් වෙලාද? அதுல விலகி போய் අරක මිල ගියා මේක මිල ගියා அதுல கூடி போயிருக்கிற இதுல අරක නෑ මේක නෑ ඒක නෑ වෙනද පොලේ මිල ගිහිල්ලා அது இல்ல இது இல்ல விலக கூடி இருக்கிறாண்டு අය වෙලා பயந்து போ කැළඹිලා நம்பி போ දරුවන්ට කිරි දෙන්නේ කොහොමද? பிள்ளைகளுக்கு ஸ்மார்ட் ආර යන්න වාහනයට කරන්නේ කොහොමද? வீதியில செல்வதற்கு வாகனத்துக்கு උදේ செல்வது වෙන්නේ කොහොමද? நாங்கள் இதுல மூவர் ගියවුන් වෙලා நம்பி போ කැළඹිලා அதுல අය වෙලා நீங்க பயந்து போயிருக்கிறீங்க ඒ මොනවාද ඔබගේ ස්නායු පද්ධතිය නොයෙක් ආකාර වියවුතා නොයෙක් ආකාර දුර්වලකම් වෙනවනේ. அப்படியான அனுமதி நரம்புகள் இந்த நாளை நோய் வாய்ப்பு බය වුණා වියවුණා කියලා ඔබට විශ්වාසයක් වෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் பயந்து போய் குழம்பி போனாலும் அது අනස්සලවා කියලා ලැබෙන කිසිවක් නැහැ. அவளைப்படுகிறானால் கூடுவது අනස්සල කලකිරිල්ල කරදර වීම කනකාටු වීම ඔබේ උස අඩු කරයි. நீங்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் ඔබේ ශරීරය ප්‍රමාණය අඩු කරයි. உங்களுடைய சரீரம் ඔබේ ආයු කාලය අඩු කරයි. ඔබගේ නිින්ද ඔබගේ සොරා ගනි. உங்களுடைய தூக்கம் உங்களை அழித்து ඔබට விடும். සිවිදි නසා ගන්නා මිස වෙන කිසිවක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් නැති වෙයි. நீங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வதை தவிர வேற ஒன்றும் செய்ய ඉස්සර වෙන්න முடியாது. දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා ඉගෙන ගන්නට. ஆண்டவர் யார் என்று அறிந்து கொள்ள ඒ මන කියනවා முடியாது. කලබල වුණාම කොරස් කටේ අර දාන්න බෑ. ඒක දාන්නේ ආතෝසවන්න. කොරස් කට කියන කට. நான் பார்க்கிறேன் நான் குழம்புல අන්තේ වුණොත් අර ඇස් දෙක වහලත් දෙක දාන්න පුළුවන්. குருடராக இருந்தால் හැබැයි கண்களை නරඹනාම අය වුණාම කියවලු වුණාම මොදේ කොරස් කඩේ සතු දාන්න බැරි. நாம குழம்பி போய் இதுல குழப்பம் ඔබ දන්නවද? අදාන කෙනා සාදාන උගන්න අතර වෙනස මොකද්ද කියලා ඔබ දන්නවද? ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களாக இருக்கிறது. අදාන උගන්න කෙනා හැම දෙයකට කලබලයි. ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ள ඉක්මන්. சீக்கிரமாக බය වෙනවා. பயந்து போகிறார்கள். වියවුල් වෙනවා. குழம்பி போகிறார்கள். එපා ජීවිත අතාරින්න බලනවා. வாழ்க்கையை ஒழித்துக் கொள்ள பார்க்கிறார்கள். අදාන කෙනා මොකද කරන්නේ? ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டவர் තමන් කවුද කියලා තමන් දන්නවා. நான் யார் என்று තමන් අදාගත් දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා තමන් දන්නවා. நான் ஏற்றுக்கொண்ட தேவன் ඒ யார் නිසා என்று කලබල වෙන්නේ නැහැ. அதனால் குழம்பி බය වන්නේ නැහැ. பயப்பட மாட்டார். අර කියමනක් තියෙනවා. அது ஒரு சொல்லி இருக்கிறது. සමහර අලුතෙන් බබාලා හම්බ වුණාම சில பேர் புதிதாக குழந்தைகளுக்கு සමහර போய் ළමයින්ට වලිප්පුව දෙනවා. சில பிள்ளைகளுக்கு වලිප්පුව දන්නේ නැහැ. වලිප්පුව දුනා මොකද වෙන්නේ? வலிப்பு வரும்போது என்ன ඒගොල්ලෝ දන්නේ වලිප්පුව උඩ තද වෙලා තමයි වලිප්පුව වෙන්නේ. அந்த அவருக்கு தெரியாத காய்ச்சல் கூடி වලිප්පුව දුනා මොකද වෙන්නේ? வலிப்பு வரும்போது என்ன சொல்கிறது? ඒක දන්නේ නැති අම්මා அது தெரியாத தாய் அவருக்கும் குழம்புகிறார். එයා ගේ වටේ දුවලා அவர் வீட்டை சுத்தி ஓடி අම්ම වටේ දුවලා එද්දි ஊரை சுத்தி ஓடி වලිප්පුව උලප්පුවට අම්මට යනකොට දරුවට මරණය එනවා. அந்த தாய் குழம்பி போய் இருக்கும்போது அந்த பிள்ளைக்கு மரணம் වලිප්පුවට මොකද කරන්න ඕන? வலிப்புக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்? අර සාලවල ගියා මොකද කරන්න ඕන? அந்த காய்ச்சல் கூடும்போது என்ன එයායි செய்ய வேண்டும்? කරන්න තියෙන්නේ. ஒரு சின்ன விஷயம் කෑල්ලක් එමුවා. அந்த துணியை அதுல திப்பா. அதுல மூடி හොඳ බැස්සා. காய்ச்சல் நின்று වලිප්පුව නතර වුණා. அந்த வலிப்பு இல்லாம ඊගෙන වලිප්පු කාර්යවල මේ උදෑසන ඉන්නෝ දේව බාමුල්. எத்தனை பேர் இந்த நாள் வலிப்போடு ආත්මික වලිප්පුව. ஆவியில வலிப்பாக ඔබ இருக்கிறீங்க. දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? අදහන කෙනා ඉක්මන් නොවන්නේ.
சொல்லியிருக்கிறார். ආදානික මන්නෝන්නේ. ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார். ආදානික දන්නවා තමන්ගේ දෙවියන්ගේ විශ්වාසය. அவருக்கு තමන්ගේ தெரியும். දෙවියන්ගේ බල. තමන්ගේ දෙවියන්ගේ අසීමානීය බව. அவருடைய எல்லைகள் எது හැබැයි என்று වැඩ தெரியும். දිගන ඒක දන්නේ නැහැ. விசுவாசம் இல்லாதவர் යා ඒ දුවන මේ දුවන කුලප්පු හදාගෙන අන්තිමට ඇති කරදරයකට යම් කරපතු වෙන්න. அவர் இல்லாத வேலைகளை செய்து ඔබ මේ ලෝකේ කරපු තිබුණොත් වැඩක් නැහැ මිත්‍රයා. දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් ගත්ත නැත්නම් අමාරු වැටෙනවාමයි. நீங்கள் ஆண்டவரை அறியாவிட்டால் நீங்கள் கஷ்டத்தில் ඒ ගොඩක් අයට අධ්‍යාපනය තියෙනවා, දේශපාලන දන්නවා, රටවල් ගැන දන්නවා, ලෝකේ ගැන දන්නවා, ගොඩක් දේ දන්නවා, දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ නැහැ. அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் ඒ නිසා කරදරවාද පීඩා දුක් කම්කටොළු වේදනා විපත්ති කාල අන්තාවිකමයි කාල ස්තර කාල අර්බුදකාරී කාල ලෝකේට දේශයට තමන්ට එනකොට මොකද වෙන්නේ? அவர்களுக்கு மற்றவர்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது එයා තමන්ගේ ශක්තියෙන් බලයෙන් තමන්ගේ ක්‍රියාවෙන් තමන්ගේ දක්ෂතාවයෙන් තමන්ගේ ප්ලෑන් වලට යන්න ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? සේරම ජෑම් කරගන්න. அவர்களுடைய விருப்பத்தின்படி அவர்களுடைய திட்டத்தை சேரமா செய்வார்கள். இருக்கிறார்கள். அவர்கள் குழப்பி கொடுக்கிறார்கள். සේරම අපිට කරගන්න. அவர்கள் எல்லாத்தையும் குழப்பி விடுகிறார்கள். නමුත් ඔබ දෙවියන්ගේ විශ්වාසය දැනගත්තොත් நீங்கள் ආண்டවருடைய ඔබට විරුද්ධව මනුස්ස නැගිටි යක්ෂ නැගිටි කොඩි විල බල නැගිටි ඔබ බය වන්නේ නැහැ. මොකද බදාගත් දෙවිය බලවත්. நீங்கள் எந்த கொடுமைகளை எது வந்தாலும் நீங்கள் ஆண்டவருக்குள்ளாக வாழ අපි வேண்டும். සභාවට යනවා ඒක ඇදීනවන්ත පවුලක්. ஒரு குடும்பம் இந்த இடத்துக்கு வருகிறது. ඊළඟ මාත්‍ය දේවාලයෙන් පැත්තෙන් Tamanට ආරක්ෂාවල් කරා ව්‍යාපාර කරගෙන அவர்களுடைய கோயில்ல அவர்களுக்கு ඔබ දන්නවා දේවාලවලින් පවා අපේ සේවකයන් යක්කු සාක්ෂි දෙනවා. அந்த கோவில்ல கூட ஆண்டவரை பத்தி அவங்க சாட்சி සෞඛ්‍ය கொடுக்கிறார்கள். අධ්‍යක්ෂ දේවාලවලින් අපේ සේවකයන් යක්කු සාක්ෂි දෙනවා. விசுவாசானவர் சாட்சி கொடுக்கிறார். අපි යක්කු වෙනවා නේ. விசுவாசானவர் අපේ අවුරුදු 6කට 8කට ඉස්සරලා 6-7 வருடத்துக்கு අපේ සභාවට වසුදී කියලා තරුණයෙක් இந்த சபைக்கு එයාගේ අම්ම කෙනා මානනි. එයාට ජීවිතුම දර නැහැ. அவர் இந்த நாள் உயிரோடு මේ ගෙදරට මාවක සහෝදරියක් තම අඬාගෙන වැළපීගෙන තුවාල වෙලා ගෙදරට ආවා. இந்த இடத்துல ஒரு அழுது புலம்பி கொண்டு ஒரு சகோதரி வந்தார். එයාගේ මාත්‍ය මූර්ඛයෙක් වගේ පුද්ගලයෙක් බීලා ආපුවා කන්න බොන්න දෙන්නේ නැහැ, කන්න දෙන්නේ නැහැ, හොයන්නේ නැහැ, බීලා ගිහලා ගහනවා. அவர் தேடுவதிலே கொடுத்து கொண்டு வந்து அவர் සහෝදරිය මේ ගෙදරට ආවා. තේර ගන්න මම රට යන්න යා මට ආයන්න බෑ. அவர் சொன்னார் நான் ඉතින් පැනලා ගියාම වෙලාවකම දේවාලය නැත්නම් ගිහලා මොනවා හරි බාරයක් පූජාවක් දීලා ආයම නැත්නම් ගෙනනවා ගෙනියනවා. அவர் கோயில்ல போய் எல்லாம் செய்து அவர் வீட்டுக்கு නැත්නම් ඒක ඔයවත් නැහැ. அவர் எங்கே தேடினா மருமகள் இருக்கவில்லை. නැත්නම් ගියා දේවාලය. அவர் ඊළඟ කිව්වා මගේ නේරිය බඩ ගහලා ගෙන්නන්න ඕන ඔයා. என் மருமகளை இந்த இடத்துல දේවාලය කොහොමද මිනිස්සෙක්ගේ එළුවෙන් දෙන්න කියලා. அவர் ஆடுகளை ஒட்டி கொடுப்பேன் என்றார். ரத்தத்தை கொடுத்தார். ඒ සහෝදරිය ගැන ඒ සහෝදරිය මට කතා කරලා කිව්වා අම්මානේ පාස්ටර් මේ සහෝදරිය සරණයි. ඕඩගේ යන්නේ ලේසෝක දුන්න මේ කටේ තියාගන්න. அவர் சொன்னார் போன்ல ஜெபித்து அவருக்காக ஒரு லேசை கொடுத்தார். ඉස්ථානේ පලිතාව යාත්‍රා කළා. அவர் இந்த இடத்துக்கு வந்து ஜெபித்து ඒ கொண்டார். ලේසියම ගෙව්වා. அவர் சொன்னது ඒවා දුන්නා. ஆடுகளை கொடுத்தார். තාම නේලි බඩ ගාලාවේ නෑ. இன்னும் அவருடைய மருமகன் ඒ ලැබුවා. යකදුරියගේ ඇයි එනකට එනවනේ අදාවිටත් ගයි. ஏன் வரவில்லை? එයා බැලුවා අඟුරම් බැලුවා. அவர் பார்த்தார் அந்த நேரத்திலே. අල්ලා කිව්වා එයා ඉන්න තැන මට පේන්නේ නෑ. මොකද මට වඩා බලවත් තැන ගියා ඉන්නේ. ඒ ඊමම සාක්ෂියක් කියනවා அவர் சாட்சியாக එයා දැන් මෙතන ඉන්නවා. அவர் இந்த இடத்துல එයාගේ මාත්‍ය දේවාලයට පරණ පුරුද්දට ව්‍යාපාර කරගන්න ධෛර්යයක් නැති දේවාලට ගියා. அவர் பழைய பணத்தை ආරක්ෂාවල් කළා. பாதுகாப்பு பெற்று ඒ ආරක්ෂාවල් කළා මම යන්න දෙන්න. அவர் சொன்னார் போக விடுங்கள். නෝනාට කිව්වා අදයිල ඉන්න. நீங்கள் விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும். ගිහිල්ලා එයා නූලකුත් දාගෙන ආරක්ෂාවල් කරගෙන ආවේ එනකොට அவர் நேற்று போய் நூல்களை போட்டுக்கொண்டு வரும்போது දේවාලේ කපුවාගේ ගෙව්වා. தேவாலயத்தில் දැන් සේරම ආරක්ෂාවල් කළා ව්‍යාපාරයේ මාත් ආරක්ෂාව නම් ගෙදර ආරක්ෂාවක් එපාද? அவர் கேட்டார் வீட்டிலே ஒரு பாதுகாப்பு දේවාලේ කපුවා කිව්වා தேவாலயத்தில் එතන කිසි දෙයක් නැහැ. එතන කිසි බලකාවක් නැහැ. එතන මට වඩා බලවත් ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. ඔබට ඒ සාක්ෂිය ගන්න දෙන්න ඕනද? ඉතින් සහෝදරි එන්න ඉන්න. ඒ මාත් වල සන්නාදයා. එරියන් වාස් සබරණගේ නාමේ අපිට මෙවාරි වෙන්න. යක්කු සාක්ෂි දෙනවා. දේවාලයට කාලි පත්‍රේ කාලේ සෝන් සාලි ඔය කතරගම ඕ හම්මන්තොට ඔය දකුණු පළාත්වල ආමුදුරවන්ට එහෙම නැත්නම් කට්ටන්නින් දෙලවන්න දරියක්කු මේ මාළයාට යේසුගේ නාමයෙන් කාමන් කරනවා. ඒ නිසා පොලිස් විදාරියේ ඌව
අද පත්‍රි වඳුරු වෙනවා ආමේන්. අම්බල පිටියේ දෙවෙනි ආව අධ්‍ය අමාරුවක් ඇතුව. කරන්න පුළුවන් සේවම කළා හරි කියන ඵලෙ වෙවිල යාත්‍රා කළා 6 මාසයක් අධ්‍ය අමාරු ඒකේ ආඥාවයි ස්වයි. ආමේන්. ආමේන්. යේසු බලවත් ආමේන්. මොනවද බැරි? ආසබලේ පෙරපෙන සියල්ල මේ උදවිනාසන සියල්ල පුළුවන්. අන්න ඒ දිනාසන විශාලත්ව තේරුම් ගන්න. நீங்கள் வானங்களை பூமிகளை படைத்த விசாலமான தேவனை ඉස්සල වණ්ඩ. நீங்கள் அமர்ந்தலாக இருங்க. நீங்க குளறி போய் எதுவுமே ඉස්සල වව්. நீங்கள் ඔබ அமர்ந்தலாக දිනාසන දන්නවනම්. நீங்க தேவனை බයිබලයේ පොතේ දාන්නේ පොතේ තියෙනවා. தானிய புத்தகத்தில் වාසගේ නාමයේ දන්න සෙනග බලවත් වී. ஆண்டவரை அறிந்த ඔබෙන් ஜனங்கள் බලවත් අතිපයින් නෙවෙයි. நீங்க கைகளினால වාසගේ වචනය සීමෙන් බලවත් වී සමර්ථකම් කරන්න ඕය. ஆண்டவர வசனத்துக்குள்ளாக வல்லமையான காரியங்களை සමර්ථකම්. எந்த ஒரு சமாதானம் ලෝකේ බන්ධන බාධක පීඩා දුක් සංකල්ප වේදනා විපත්ති අනුතුරු වෙනකොට ඔවුන්ට දුවපගම්මා පෙරෙල්ල අනිද්දට පණ යන්න. நீங்கள் உலகத்தாருக்கு கலச்சங்க பிரச்சனைகள் வரும்போது அவர்கள் ஓடுவார்கள். අනුබලයක් පෙරෙල්ල දුවපගම්මා දුවයි. நீங்கள் அடித்துக்கொண்டு பிடித்துக்கொண்டு ஓடுவீர்கள். නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. கிறிஸ்தவருக்கு அப்படி அல்ல. විදුරු අන්වාසගේ බලේ පරාක්‍රමයේ තේරුම් ගත්තා නම් ஆண்டவர் கிறிஸ்தவர் එයාට විරුද්ධව කොච්චර බලවත් කෙනෙක් නැගිට්ටත් එයා බය නැහැ. எவ்வளவு ஒரு வல்லமானவர் நீங்கள் எடுத்தாலும் ඔව් அவர் වාසගේ බලේ විශාලත්වයේ තරම තේරුම් ගත්තා නම් ஆண்டவரின் விசாலத்தை அவர்கள் அறிந்து ඔබ கொள்வீர்கள். අසරණ වෙන්නේ නැහැ. நீங்கள் இந்த நாளிலே අසරණ වෙන්නේ ඇයි? ஏன் நீங்க අපි පල්ලියට දාන්නෝ, පාසලකට දාන්නෝ, දේවදාසකට දාන්නෝ, සමාජාසකට දාන්නෝ, ආගමකට දාන්නෝ. අනගතොයි ඒ වියන් වාසකට දාන්නේ නැහැ. நீங்கள் எல்லா சபைகளில் இருக்கிற பாக்குகளை අපි ළමයින්ට දේශනා කරන්න යනවා. දැනගන්න නැතිකම ඩොලර් නැතිකම ලංකාවට හොඳ නැත. நான் பார்க்கிற அறியாமை நான் டொலரின் இலக்கத்து சரியில்லை. අප ළමයින්ට අපිට දේශනා කරනවා මම ඒ වියන් වාසකට දැනගන්න නැතිකම ආත්මයට හොඳ නැහැ කියලා. அறியாமை நான் உங்க ஆத்மாவை ඒ அழித்து දේශනාවේ පස්සේ බදාවෙන්දලා බයිබල් පන්තිය පටන් ගන්න යනවා. ඒ වගේ ඉගෙන ගන්න කැමති අය එන්න හැමති නැත්තම් ඉන්න අර්ථයක් ආවෝ විනාශ වෙන්න. நீங்கள் அதை அறியாமல் இருந்து நீங்க பிரச்சனை අද வரும்போது නිකන් තමයි සරයි ඒ විනාශෙන් ප්‍රිය. ஆண்டோட செயலும் அப்படியே இருக்காங்க. දේශනාවේ ප්‍රිය නෙවෙයි. இந்த நான் பிரசங்கம் ඔබ பண்ணேன். කියන කතාරින්න ඔබ කතා කරන්න කියලා ඒක. அவர் வாய் திறக்கும்போது அவர் ඒ பேசுகிறார். විනාශය මනසේ මතයි කියනවා දෙකීවාසේ. ஆண்டவர் சொல்வதை அவரோடு சொல்கிறார். ආර්ය ඒ නිසා උන්වහන්සේකට ඉගෙන ගන්න. அதனால் தேவனை அறிந்து கொள்ளுங்கள். ලංකා ඩොලර් නැති ලංකාවට නැහැ. டாலர் இல்லாதபடி நான் ලංකාවේ ආර්ථිකය හොඳ නැහැ. நான் இலங்கைக்கு வருமானம் இல்லாமல் දමනේ වැඩි. அவர் මම ඒක පාලන ගිලක් නේ තාවෙන්න. அது எந்த ஒரு ஆண்டவர் இல்லாமல் නමුත් මම කියන්නේ උන්වහන්සේකට ඉගෙන ගන්න ඔබගේ ආත්මයට හොඳ නැහැ. நீங்கள் ஆண்டவரை அறியாமல் இருப்பது உங்கள் ඒ මොනොත් ඔබ ஆத்மாவுக்கு මුලා වෙලා විනාශ වෙන්න පුළුවන්. நீங்கள் அதிலே குழம்பி போய் அழிந்து போய்விடலாம். උන්වහන්සේගේ වචනේ කියන නිශ්චල වෙන්න. அமர்த்தலாக இருங்கள் என்று சொல்கிறார். ඔබ නිශ්චල වෙන්න ඕන අර්ධයක් විතර පීඩාවක් එන වෙලාවේ නිශ්චල වෙන්න ඕන උන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්න. ஆண்டவரை அறியும்படியாக நீங்கள் அமர்த்தலாக இருக்க නිශ්චල வேண்டும். වෙනකොට තමයි ඔබ උන්වහන්සේගෙන ඔය උන්වහන්සේ ඔබට ආන්නේ. அப்போதுதான் ஆண்டவருடைய ඒ ආදවතරේ කලාගෙන යන්නේ. அந்த உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ளாக ஆண்டவர் பேசுவார். එවියන් උන්වහන්සේ කියන පදයාර්ථය ඔබ දන්නවද? தேவன் என்கிற அர்த்தம் உங்களுக்கு මේක தெரியுமா? ඒක පුද්ගල වචනයක් ලෙස පෙන්නට බයිබල් සිංහල බයිබලයේ මේක බහුව අර්ථ පදයක්. நான் பார்க்கிறேன் இது நிறைய வார்த்தையாக මේ இருக்கிறது. බහුව අර්ථ පදය හිබ්‍රු බයිබලයේ එලෝහි. நான் பார்க்கிறேன் எலோஹிம் என்கிற வார்த்தை. එලෝහි. எலோஹிம் என்பது එලෝහි. எலோஹிம் என்பது උන්වහන්සේගේ පළවෙනි නාමය එලෝහි. ஆண்டவருடைய முதலாவது பேர் எலோஹிம். ඒලා ඒලා ஏலோக் என்பது ඒලා ஏலா என்பது එලෝහි. எலோஹிம். ඊළඟට චේවා யெகோவா என்பது පළමු නාමය එලෝහි. முதலாவது பேர் தான் எலோஹிம். එලෝහි කියන නාමය අර්ථය ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா அர்த்தம்? මවන්න බලයක් තා. படைக்க வல்லமை මවන්න බලයක් තා. படைக்க ළඟින් வல்லமை කරගෙන කියන මවන්න මාසෙ බලය තියෙනවා කියලා. ලබනස් රාස් බෙන්ද සුද්ධාත්ම හස්තපරිලි දෙන්න. நீங்கள் அடுத்த வியாழக்கிழமை උපන් දායිදලා ඇස්තරියට ඇස්සරිල්ලා ඒගොල්ලන්ට ස්පේනෝ. இறப்பிலே மனிதனாக අපිට අරම එන්නද? වැඩි පොඩ්ඩ බණගෙන පුතා. ඒක මට වැඩි විස්තර කියන්න බෑ. එළම මේ අවුරුද්දකට කලින් උපදින ඇස් නැහැ. මෙතරයි ප්‍රමාණය වරාඩුයි අජිකිනා දිය පාමුල්ට යාඥා කළා. ඉදන්නේ නැහැ ස්පේස් නැහැ කියලා මේ නම් උඩ බලන්න නැහැ කෝ ඇස් පාට වරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ડોක්ටර් බාලකෝ ඇස් දෙක පේන්න ඇස් තියෙන්න බෑ. අදාගෙන ආව අනේ පාෂ මොනව කරන්නද?
අංගෝ අපේ දෙවියන්වහන්සේ දාවත් ඇවුම්කාර අසීමිතයි. උන්වහන්සේ දාන ශක්ති බල ශක්ති සියලු ශක්තිය සීමිතයි. මොකද උන්වහන්සේ අසීමාන්විතයි. ආමෙන්. ඇස්වාඩ කියලා යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ මාසුනායි. තුමාසකගේ පස්සේ ඇස්පාට් වරගෙන ගියා. පේනවද දැන් මේ ළමයට ඇස් පේනවා මගේ සුදු පේනවද? අර ඇත්ත පේනවා. අරුදලයි. තුමා ප්‍රසන්න. අසීමාන්විතයි. ආමෙන්. අසීමාන්විතයි. ආමෙන්. වාසකේ බලය තේරුම් ගන්න. බලයෙන් ඉගෙන ගන්න. හැමදේම හොඳට තියෙන වෙලාවේ බලයෙන් ඉගෙන ගන්න. හරිද වාසක පීඩා ප්‍රසන්න දුක්ඛම් කර වේදනා සතුරු වදුරු අනිමිට වනිමිට වාදන සෝණි අන්තර මන්තර අලයක්ෂ බලවේගෝනි සොබට ගහන්න ඉස්සර හැමදේම හොඳට තියෙන ඉස්සර කාලේ වාසකෙන් ඉගෙන ගන්න. මොකද අපිට දැනුම වැදගත් අවදානම් කාලේ. වාසක කලවන්න බලවත්. වාසකෙන් ඉගෙන ගත්තොත් ජීවිතේ නන්නත්තර වෙන වෙලාව ඔබ පුදුකට පත් කරන්නේ නැහැ. ආසන්න බයිබලයේ කියලා දෙන අපේ සරණ ශක්තිය දුක දිලන්න උපීතයි. ආසන්න පොළොව තලේ සදා සරණ සදා සරණ දෙවියන් වහන්සේමයි. ආමේන් මදි හalleluya. අර්පණ සරණාදය. දේවල් දෙවියන් දෙන අපේ සරණ ශක්තියයි. දුකේදී ධර්ම කියන ඈත් උපීතයි. මුස්ලිම් බඩපුතරු ඈත් උපීතයි. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාර්ය ඈත් උපීතයි. නාගද මිත්‍රාදී ඈත් උපීතයි. නමෝ දාසනාසනගේ දුක් පීඩාවෙන් වාසෙලන්න උපීතයි. ආමෙන්. ඔබ දෙවියන්වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගත්තොත් ඒ වචන ඉගෙන ගත්තොත් ඒ ඔබගේ ආත්මික ජීවනයයි හර්ධන භාග පීඩා දුක් කඩලු අවදානම් කාලේ විවාසබණ නිසා ක්‍රියා කරයි එඩිසිටි සනන් කරයි විවාසබණ මිදීම කෙනේ වාසකේ නාමයේ කන්න සමග බලවත් සමර්ථකම් කරන්න ඕන උදාගෙන වාසකේ නාමයේ දැනගත් මිනිසෙක් තමයි දානියල් කියන්නේ දානියල් ආයෙත් පොඩි දික්මන් දානියල් පොඩි දික්මන් දෙන්න දානියල් තමයි ඉස් ෆැෂනක වාල්කමට යනකොට ඕ කියා කුමාරයෙක් විදියට ඕ වාලෙක් විදියට ගියා කන්නවද පොදුමාත් පැත්ති කොනිසා ඕ පස්සේ අධිරාජ්‍යයේ අමාත්‍යවරයා ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වුණා පස්සේ අධිරාජ්‍යයේ ඉන්න මේ අනිකුත් අමාත්‍යවරු දිසාපතිවරු දානියල් ඊර්ෂ්‍යා කළා මේ පවුලේ අපේ ඊළඟ යනකොට ඔබගේ මේ පවුලේ අනිකුත් අය ආර්ථික පාඩට යද්දී ඔබට ඊර්ෂ්‍යා කළා நீங்கள் முன்னே வரும்போது உங்களை சுத்தி இருக்கிறவர்கள் අත්කාර කෙනාට කඩකොණ මිය ඊර්ෂ්‍යා කරනවා நீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும்போது පස්සේ අධිරාජ්‍ය දිසාපති 120යි අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් කවුරු ඊර්ෂ්‍යා කළා කැබිනට් එක ඊර්ෂ්‍යා කළා அமைச்சர்கள் ரெண்டு பேர் அவருக்கு විරෝධී පොනිසා උන්වහන්සේගේ උතුමාත් මෙවුදුල ක්‍රියා කළ බැවින් පස්සේ අධිරාජ්‍යගේ හිත දානියල් දිනාගත්තා ආමේන් ஆண்டவர் அவரோடு இருந்தபடி ගියා දානියල් වහලන්ට ඔව පරාජය කරන්න ඔව ඒ කනතර මෙමෙදලා දාන්න දුර්වලකම් හදෙව්වා அவரை கீழே விழுக்காட்டும்படியாக என்ன செய்யலாம் කුලිය මදින්න පුළුවන් කන්නේව්වා ஆகவே ඉස්සෙල්ලා ඇදහිල්ල විතරයි அவர் கொண்டு மேல விசுவாசமாக පස්සේ අධිරාජ්‍යයේ ගොඩක් ඇදහිල්ල තිබුණා நிறைய பேருக்கு விசுவாசம் இருந்தது ඉතින් වැඩේලෙක් ඇදහිල්ලයි ஆண்டவர் இதோட ஒரே අනයි ඉසයි නමන්නේ මෙවුන් කාල දෙවියන් විතර ඒක දේවවාදී දෙවියන් වාසික ඇදහිල්ල அதுதான் தேவனுக்குள்ளாக தேவனுக்கு மாத்திரம் தலை ආයස්ස ගෙනාව මේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉන්න මේ කට්ටිය බිල් එකක් පණතක් ගෙනාව அந்த அதுல இருந்தவர்கள் எல்லாரும் ඔබ රජෙක් නොවේ ඔබ දෙයියෙක් அவருக்கு வேண்டுகிற தேவன் ඔබ සදාකාලම වෙන්න ඕන நீங்க சதா காலம் இருக்கு ඔබට මිනිස්සු මදින්න ඕන மனிதர்கள் அவரை வணங்க வேண்டும் ඉනදියා ගැනතුරු රජතුමනි ஒரு 4 நாள் ඒකට එන කිසි කෙනෙක් කිසිවක් ඉල්ලන්න බෑ ආගමක් අදහන්න බෑ அதனால் மத வழிபாடு செய்ய முடியாது ඉල්ලන්න දෙයක් ඔබ ඉල්ලන්න ඔබට විතරක් වඳින්න ඔබ තමයි දෙයියා நீங்கள் மாத்திரம் தேவன் கூட மாத்திரம் வணங்க ඒක வேண்டும் තමයි කොළරේ කුස්සලත් නියමයි මම මුරුංගද තියන්නේ යන්නේ කියලා හොඳ නැහැ කියලා அவர் நினைக்கவில்லை முருங்கைக்காய் மரத்தில் அவர் අද வைக்க තමගේ මාර්ගයෙන් මේ යන්නේ ඔවුන්ට ඉන්දේශියා දානියල් පරාජය කරන්නට ඔවුන්ට උගල කටවන්න දෙන්නේ නැහැ அவர்கள் நினைக்கவில்லை அவர்களுக்கு இந்த அளவு
ඔබට නමස්කාර කරන ඔබට ඔබගේ පමණ නොඉල්ලන යමෙක් වේන අර සිංහයන්ට තරුණ සිංහයන් ගුවවට දාන්න ඕන. யாருமே உங்களை இல்லாம ඔබේ ගෙදරින් ඔබ දවසේ වේදුර කෑවට மூணு நேரம் நீங்க ඒක சாப்பிட்டாலும் මල්ලට වේදුර කන්න දුන්නට நீங்க நான் மூணு நேரம் நாய்க்கு சாப்பிட මට නතුරුවල හදන කිඹුලන්ට කන්න දෙන්නේ නැහැ. நீங்க தண்ணில ඉතින් සිංහයන්ට කන්න දෙන්නේ නැහැ. நீங்க எனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கவில்லை සිංහයන්ට කන්න දෙන්නේ සති කාලයකට පස්සේ එක වේලයි ඒක තමයි මිනිස් පිළි. நான் பாக்குறேன் ஒரு கிழமைக்கு மேல ඔබට ඊකර දානවා සිංහුවාවට. அவரை சின்ன දානි දරසියා මට විරුද්ධව ඇදහිල්ලට විරුද්ධව ගෙනාව පණතක් මේක. இது விசுவாசத்துக்கு விரோதமாக கொண்டு வந்த තරමුණු සෙව්වා. சத்துரு දානියල් යාඥාව නමස්කාර නතර කරන යෙරුසලම වල තවන්ගේ නිල නිවාසයේ කවුළුව හරි තිබෙන වෙලාව උදවතරතු ආර ඉන්න ගේට් ඉස්සරලා ෆන්ට් ගේට් ඉස්සරලා යාඥා. அந்த கட்டளை இடுவதற்கு முன்பதாக அந்த இடத்துல அவரை கொண்டு செல்லும்படியாக මණ්ඩ ගෙනාන පස්සේ දානියෙක් කවුල් මෙහෙම කියවනේ මැඩ්ලින් කියවනේ කවුල්. தானியேலுக்கு கொண்டு போகும்போது அவன் கால்ல අය උනේ නැහැ. අය උනේ නැහැ. பயப்படவில்லை අනන්ත කාලේ ඉවරන් පස්සේ මම නමස්කාර එතන නමස්කාර කරන්නේ මොකද හොඳ නැහැ තාලේ හොඳ නැහැ කාලේ. அவருக்கு ஆணையிட்ட அந்த காலங்கள் முடியும் வரை அவர் ஒன்றும் செய்ய දානියල් යාඥා කළා. தானியேல் සුරාජ්‍යන්ගේ අධිපති දෙවියන් වහන්සේ. ஆண்டவர் සුරාජ්‍යන්ගේ මාලයක දෙවියන් වහන්සේ ආමේන්. ආමේன். අද ஒரு பக்தரான பெருமாள் ராஜாන්තිங்க வாழ்ந்த දෙවියන් වහන්සේ. ராஜாக்களை ஏற்படுத்துவது அவர்களை அழிப்பார் දානියල් බෙල්ලි මාලයක රජතුමා ළඟට அவர் ராஜாக்கள் மத்தியில එන්න ඔබගේ පරද කඩකලා ඔබගේ විශ්වාසවන්ත මිනිසෙක්. இது உங்களுடைய நம்பிக்கையை සිංහවට යන්න ඕන. அவன் சிங்கக்குட்டிக்கு போட வேண்டும் දාරිස්ව අරලිව ඉදරා ගන්න දරුවියා. அவரால் அது செய்ய අනේ முடியாது මගේ දේශියා. ඒකට පුළුවන් තරම් උත්සාහ කළා. அவரை காப்பாற்ற முடிந்த அளவுக்கு බැරි මොකද රාත්‍රියේ රාජ නියෝගයමයි සිංහ කුවාවට දානියල් දොර ඇරලා යව්. அவருடைய கட்டளையின்படி அவர் சிங்கக்குட்டிலே යව් போட்டார் නෙවෙයි දොර අරනකොටම විසි කළා. அவரை கதவை திறக்கும் போது அவரை வீசினார் සිංහෝ දැක්කා කාලෙකට පස්සේ රස මස් බෝලයක් එනවා පෙරලීගෙන. சிங்கம் கண்டது அந்த நாம රාජකීයගේ මස් කොච්ච රසද நான் பார்க்கிறேன் அவருடைய இறைச்சி எவ்வளவு ருசியாக කෙල இருக்கிறது. හැලෙන්නේ නැති සිංහයන්ගේ සෙම කෙල. அவர்களுக்கு எச்சி ஊறுற அளவுக்கு දානියල් அவர்கள் ගන්න සියුම් මැද සිංහයාට වැටුණා. அந்த சிங்கத்தின் மத்தியில் அவர் விழுந்தார் ඔබ කියා ඉවරයි. ඩොක්ටර් ක්ලෝස් නෑ අලුත් පරිච්ඡේදයක් එන්න යන්නේ. நீங்க நினைக்கலாம் எங்களுக்கு முடிந்து விட்டது ඒවා පරිච්ඡේදයක් වල සන්නාදය. நீங்கள் புதிதாக ඔලු පරිසියාම එළිය කන්නගාන පරිච්ඡේදයක් දෙන්න යන්නේ. ஆண்டவர் மத்தியில இன்னொரு பரீட்சை ஆரம்பமாக අවසරුවාවේ දැන් සිංහය අතරයි. இந்த சிங்கத்தின் සිංහයව மத்தியில் කන්න පිළිසෙකට පැන්නමයි. அந்த சிங்கம் அவரை சாப்பிடும் அளவுக்கு එළවෙනවා සිංහයතර වඩා සිංහ කොට්ටු තියාගෙන ඉඳාගත්ත ඒක රජතුමා ඒ වගේ මේ පරදගෙන අපෝයි දාන්නේ නැහැ. அவர் மற்றவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அந்த ඉස්සාවද වෙන්නේ සයමාතු දුදනයි ඔලු පරම්පරාව එකතු කරලා දාන්නට වෙලි වෙනකන් දානියල් ඉවරයි. எல்லாரும் ஆடி பாடினார்கள் அவர் முடிந்து விட்டார் தானியல் என்று දානියල් රජතුමා උදේ පාන්දර එළි වෙනකන් හැරගෙන ඉතියා. விடியும் வரைக்கும் යාට කැම ගත්තේ නැහැ. சாப்பாடு ඔබ වේදනාවෙන් උදාවෙන්න කලින් අනිදුරු දැසන අඬාගෙන ආවා. "ඕ මගේ මිත්‍රයා දානියල්." அவர் சொன்னார் அவருடைய கூட்டாளிகள் தேடிக் கொண்டு வந்தார்கள் ඔබට அவரை මොකද பார்த்து, උනේ? உங்களுக்கு என்ன நடந்தது என்று මේ கேட்டார் දෙවියන් වහන්සේගේ නියෝගයට කීකරු වෙලා මගේ නියෝගය කඩමින් ප්‍රේම කළ දෙවියන් වහන්සේ ඔබ බේරගත්තාද? நீங்கள் அன்பு செலுத்துவ தேவன் உங்களை காப்பாற்ற දාරියුස් හොල්මන් කරමින් මෙන්න හඩක් එනවා. அதோ தானியேலை රාජ சத்தம் තුනණිය ඔබ සදාකාල ජීවත් වේවා. ராஜாவே நீங்கள் சதா හalleluya. අනිතුමා බැලුවා හොල්මන්ද? අනිතුමා බැලුවා හොල්මන්ද? මේ දානියල්ගේ ආත්මය කතා කරන්නේ. இது தானியேலோட ஆத்மா ඇත්තටම දානියල්ම ඉන්නවද? உண்மையாகவே தானியேல் இருக்கிறாரா එලට කාලා පෙන්නන්න නැති මේ ඉන්නේ. அவர் சொன்னார் මගේ தானியேல் දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබගේ පණතර මන්ත්‍ර යොමුනේ නැහැ රජතුමනි. என் தேவன் மத்தியிலே உங்களுடைய எந்த අප குற்றமும் දෙවියන්ගේ இல்லை. හරිය දෙන්නලා ඔබට දැන් දෙස පෙරුණාට. உங்களுக்கு தெரியாவிட்டாலும் நான் දූතයන් වල සිංහයා කඩවල් පියවුවා. ஆண்டவர் சிங்கத்தின் ඔබ வாயை සිංහයා மூடினார். කොට්ටෙට තියාගෙන බුදිය ගත්තා. நான் சிங்கத்தை தலைக்கு வைத்து தூங்கினேன் අද මැදුරේ රජා එළි වෙනකම් හැරගෙන. ராஜா விடியும் வரை முடித்திருந்தார் දානියල් සුමාරින් දන්දත්තා. தானியேல் சுகமாக දානියල් පුළුවන් මේ වගේ දැකගන්න දෙන්න. දානියල් විශ්වාස දෙවියන් ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි.
ආමෙන් තුමා ප්‍රසන්නව. ආමෙන් කලි. ඒ පිට කෙඩිස්සල්. ඒ පඩත වෙන්නේ ඉස්සල්ල. අල්පිය අවසර තුන් පාරක් යාඥා කළා. ඊළාර කළා. අමුතු යාඥා කරන්න ඕනේ නැහැ. அது புதிதாக ஜெபிக்க தேவையில்லை. සිංහයන් එවන්න නියම කළාට අතිසාරය දෙන්න ඕන. நீங்க நினைக்கலாம் சிங்கத்தை அனுப்பினா සිංහයන්ට බඩ යන්න ඕන. நீங்க சிங்கத்துக்கு வாய்ப்பு දෙන්න ඕන. என்ன சாப்பிட முடியாத යාඥා කරා. ஆங்க ஜெபிப்பது இப்படிதான். පිටදිරිතෝ ඉන්නාට අපි යාඥා කරනවා හැම ගන්න. இடி விழுக வேண்டும் என்று බයිබලයේ සඳහන් අපිට ගන්න. අතිසාරය ඇති වෙන්න. அவர்களுக்கு சாப்பிடாத லேவான வேண்டும். தானியல் லேவான தானியல் அப்படி ஜெபிக்கவில்லை. මුතුන් தானியல் ලෑස්තිව රෙඩි වෙන්න ඕනේ නෑ. ඔව් රෙඩි වෙනවා ඉන්නේ. ආමෙන්. ඒතකොට ශරීරෙ ඉන්නේ ආමෙන්. ආයතමාන දෙවියන්ගේ ඉගෙන ගත්තා දුනාසිගේ මල පරාක්‍රමයෙන් ඉගෙන ගත්තොත් උන්වහන්සේ ඔබට ගැලවීමේ පාර කරනවා. එදිරිවාදීන්ට ඉතා ගන්න බැරි වෙන්නේ. ஆண்டவர் உங்களுக்காக வழிகளை காப்பாற்றுவார். අදහන්න බැරි නාමයේ එහෙම තමයි ආන්නේ. ඉකසි විශ්නාගේ පවුල් සහෝදරගේ පවුල් ඒ දවසේම සියවුවට යවුවා. අට ළඟදීම සිංහයෝ කාලා අට විතරක් ඉතුරු කළා. ඔබ කෑමත් දෙක නියම කෑම අපේ බක්මාට අකුණු සවෝගේ කෑමක් කාලා. මොකද සිංහයෝ நான் பார்க்க அதுக்கு முன்பதாக நிறைய பேர் அந்த சிங்கத்தை දෙවියන්ව சாப்பிட்டு සිතාවන්න බලවතාමේ ஆண்டவர் ரட்சிக்க විශ්වවන්න උන්වහන්සේ දේනාසකන බය වෙන්නේ. நீங்க தேவனை கொண்டு ආරිය සර්වල උන්වහන්සේගෙන ඉගෙන ගත්තා. தானியல் ஆண்டவர் அமர்த்தலாக ඔය ஏற்றுக்கொண்டார். ඉපත් කියනකොට බය කැලකුනේ නයි කොමට මොකද වෙන්නේ. அவர் ஆபத்து வரும்போது අපි තමයි අපි நாங்கள் தான் அப்படி செய்வோம். ආනේ මේ විහාරේ තමයි ඉඳපවාගේ. தானியல் சரியாக அவர் இருந்தார். ඉසිකරාදී වැඩලට ධර්මයක් එන්නේ තිච්චර වෙනවා. வீசும்போது அவருக்கு அடிபட்டு ප්‍රේමය උන්වහන්සේ මුදන්න බලවත් වෙනවා. ஆண்டவர் ரட்சிக்க வல்லவர். ආයි ඔබට පේනවද? உங்களுக்கு தெரிகிறதா? විශ්වලවව් அமர்த்தலாக උන්වහන්සේ දෙවියන්වහන්සේගෙන බලවත් දැනගන්න. தேவன் එලෝහිම් කියන අපි අර්ථය ගන්නවද? எல்லாம் அர்த்தம் இதுதான். ආන්න බලවත් දෙවියන්වහන්සේ. படைக்க வல்லமை உள்ளது. මගේ තනන්න පුළුවන් කරන වාසය ආමෙන්. எங்களை வழிகாட்டுகிற රතමුදාලා මිස්රේ අමුදාවයි රතමුදායර අරහා ඉරවුන සෙනගට මගේ තනුවා දෙවියන් වාසය. ආමෙන්. ආස්දාන කවුරු ගලාගේ රතමුදාලා ආර්ථන ආමෙන්. பார்க்க சிவந்த சமுத்திரத்திலே ஆண்டவர் அவர்களை ඉන්නම දාවගේ ගොලස්පණි පරිච්ඡේද කියවලා. நீங்க பார்த்து கொள்ளுங்க ராஜா යාදනා අපි ඉන්නේ මගේ තනන්න දෙවියන් වාසය ළඟයි. ஆண்டவர்களை வழிகாட்டுகிற මේ සිංහගේ මුඛයෙන් ගැලව දෙවියන් වාසය ළඟයි. நீங்கத்தின் வாயில் கலப்பின தேவனிடம் අපේ යක්ෂයාගේ බලය යක්ෂයාගේ සිස පුඩු කරලා පොඩි කරලා අගුල් දෙකට දාලා පාරලා අප යටතේ එඩක් කළ අන්ධකාරයේ බලවේගය එඩක් කළ ධර්මාසය ළඟයි. ඒකෝ පුරුෂයන්ගේ ආමෙන්. ඒක කෙනෙකුට පොම් වෙලා ඉන්න බෑ. ඒ ළමාරේ නිකන් දැන්නින්දේ. අපුදයි නෝන. ප්‍රීතියගේ නාමය. ඒරාස ප්‍රීතියයි. සන්තෝෂයයි. මේ අරුකුදගෙන වාසේ බලන්න. உங்களோட பிரபுவை ஆண்டவர் பார்த்துக் கொள்வார். අදේක දෙයියන තියෙන ආනාරක්ෂිතයි. எல்லாமே பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. ඔබ වාසගෙන ගැන වාසන ශක්තිමත් වෙන්න. நீங்கள் ආண்டவரை ආයිමත් වෙන්න අපේ සැපීම දෙනාසම ගැන බලා ගන්න වාසය. ஆண்டவர் எங்களை අනේ කොහොමද කරන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන මද වෙන්නේ පහදාගත්ත ඉදිරි කොට සදා ගන්න කොහොමද? අදාගත් ඉදර කපරාදු ගහගන්නේ කොහොමද? ඒක නෙදන්නේ බා. ඉතුරු අනිත් දෙවියන් වාසන බාර දෙන්න. ඔබ වාසේ තාමත් නම් කාර්ය දිනවාස. நீங்கள் எல்லாம் ஆண்டவருக்கு பாரப்படுங்கள் எல்லாம் படைக்கிறேன். itu mana gannawada ඔබේ සරණ ශක්තිය සරණ වෙලාවේ වාසේ සරණයි. ஆண்டவர் இந்த நாள் ශක්තිය உங்களுக்கு නැති වෙලාවේ ශක්තියයි. ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறார். ආමෙන්. අපි කියන්නේ වාසේ මාගේ සරණ ශක්තිය වාසේ මගේ බලකොටුවයි. ஆண்டவர் தாவீது சொல்கிறார் අපි සසරණ සමායි පලියයි. ஆண்டவர் என் கோட අයිබලේ කියන දලේ පුරා කැළමුණා. நீங்க குழப்பி ඒ போறீங்க. වගේ රගල වේගයෙන් පර්වත කම්පා වුණා. இந்த கண்மலைகளால் මූදේ සුනාමියක් ඇති වුණා. இந்த கடலிலே මම சுனாமி බය වන්නේ නැහැ. நான் பயப்பட மாட்டேன். ඒ වරන්න ගීතාවල 1 2 1 1 2 3 4 කියවරන්න. நீங்க 142வது அதிகாரம் සුනාමිය කාව දාල කියන දාම් බය වෙන්නේ නැහැ. சுனாமிகள் வந்தால் நான் ආවි කාලේ பயப்பட සුනාමිය වෙන තුලදී. அந்த நாள்ல අමතෝ කියන මොහොත පුරා කැළවිලා පර්වත අයිස් කඳු තියා වෙලා සුනාමියක් ආවා. இந்த கடல்கள் பொங்கி
විනාශේ බවදන ගන්න. දේවන අවරට විනාශේ ගන්න ඔබ කැදේ වැඩි වෙනවා. நீங்க දැන් බුදු වෙනවා. ශක්තිමත් වෙනවා. ධෛර්යමත් වෙනවා. ඉදිරියට වෙනවා. අය බුදු වෙනවා. ඉර්පී දෙනවා. ඕන දෙයකට ඒස් කරන්න ඔබගේ ආත්මය බලගෙන වෙනවා. ඒ බලගෙන ආත්මය සිංහ ජයගත්තා. அந்த வல்லமையான ஆத்மாவை ගිවගන්න සදෙන් මේක කමෙන්ද කිඩි උතුරට දැම්මා. ඕන් රොසුනේ ඉසිකලාය රොසුනා. நான் பார்க்கிறேன் மூணு பேர்ல அந்த நாளிலே நெருப்பு කරන්නේ කාලේ දැන් දේශනා ඉවර වෙන්නයි. இந்த பிரசங்கம் முடிய போகிறது. දානියල් තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය විතර කියලා කියනවා. தானியேல் புத்தகத்திலே பாருங்க நீங்க පාන් මිල ශ්‍රීයයි. 500 ரூபாய்க்கு முகடி ඔයගේ කාල අමාරයි. உலகமே சாப்பிட்டு ඒකේ முடிஞ்சது. කාලේ කිව්වේ පාන්නට කේක් කපන්න කියලා. பான் லட்சா கேக் வெட்டலாம் என்று சொன்னார். අද ඔබ කියන්නේ நீங்க இந்த நாள் ඊළඟ சொல்லுங்க ගියන් ඔබ කනවා. எவ்வளவு பணம் நான் சாப்பிடுவேன் என்று. හalleluya. ஹalleluya. ඒසු සීලමාන සපේනවා දෙනවා. ஏசு ஜீவனுள்ளவராக අපේ සියල්ලන් දේවරාජේ පුරාණ ආත්ම විනාශ වෙනවා දෙන දාසේ. ආමේන්. ஆண்டவர் போசிக்கிறதிலே நீங்க එන්න උන්වහන්ස වල දෙනවා. நீங்க கொடுத்த ආමේන්. ஆமென். බඩ මිල ආසේ සතුටු සරියක්. சாமான் விலைகள் உயர்ந்து போன එතනගේ ඔබ කාලා ඉන්න උන්වහන්සේට ස්තුති වෙන්න. மற்ற நாளை போல நீங்க சாப்பிட்டு ඔබ උන්වහන්සේ නෝනාර විනාශ. ஆண்டவர் ආනාල වල කිසි වැඩක් නොකර මන්නාසාව පෝ කෑවවුන් 40ක්. வனாந்தரத்திலே அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள் அவர் மன்னாவை. එතුන්නේ මාතුනා පෝෂණය වුණා. அவர்கள் மெலிந்து போகவில்லை மார்க்கு அடித்து வந்தார்கள். ආනාගේ උන්නේ. அவர்களுடைய සබරෝනේ නෑ. அடைக்கப்படவில்லை. මේ දුෂ්කර කාලේ විනාශ වෙන බලන්න. இந்த காலத்தில் ஆண்டவர் අපේ கொடுத்தார். විනාශේ නම දන්නවද? எங்களுடைய தேவனுடைய සේවා ජෛරේ. தேவாலய සපේන දෙවිඳු. கொடுக்கிற தேவன் සේවා රාමා. தேவாலய වෛද්‍ය විද්‍යාවෙන් කරන්න බැහැ. වෛද්‍ය විද්‍යාව සීමිතයි. සීමාන්විත විනාශේ සුවකරනා විනාශ. ආශාන දේවයි දෝන දේව වාසේ කරයි. ஆண்டவர் எல்லாம் எங்களுக்காக செய்து ඒකේ පිටික ආරෝග්‍ය අපේ සහෝදරයා. මේ ඉන්නේ එලින් කටි. එතන නෙන්න. සුවේලා කොච්චර කාලද? සුවේලා කොච්චර කාලද? අයියා කියන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. වන්දන මාකනාවේ. ඒක නවිලාවේ. දෙයක් කරලා සුවයක් නැහැ. එදයිලයක් නැහැ කරලා. පිළිකා හොඳ වෙලා කොච්චර කාලද? මේ මෙත්තක් වන්නේ. එයාගෙන වටේ ඉන්න දැකලා පුදුම වෙනවා. ඒ රගියාවට ගියාම රැට අකිතර එන්නේ. පිටිය වගේ නෑ. ආමේන්. සත්‍ය සීමිතයි. எல்லாம் சக்தி மேலே இல்லாதது ආමොත් දෙවියන්සේ මාසි. ஆண்டவரே ඒ වචන වලට විශ්වාස කරනවා. இந்த வாசனத்தை நீங்கள் தெரிந்து දෙවියන් වාසෝ උඩ සම්ප්‍රේ. ஆண்டவருடைய සැපීම දෝන ආරක්ෂාව දෝන අලගෙන් වීම දෝන මොනවා දෝන. දෙවියන් වාසේ සියල්ල ඔබගේ ජීවිතේ ගේන්න දෙනවා. අගිනසික සූදිනේ අගිනසික අත් පොලසන් ආලය දෙමු අතේ මොසලා උනාසේ. ආතුනා සපේ කරියයි වඩියයි බලයි සුක්තියයි ඔගේ උපකාරයයි යාකසලමයි හalleluya. රසස් අපේ මාසික රාජ්‍ය සේවා වැඩ දිසා දැන් ස්තුති කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ වචන යාල ක්‍රියාවට නැගෙන්නේ. එතකොට ස්තුති කරන්න ඔබට පෞද්ගලිකව කියාව ලැබෙනවා. හොඳයි අපේ විනාශක රාජ්‍ය සේවා වැඩවලට දාඩි හදලා දිවාරය වෙසි. මේ සියල්ල විනාශ වෙනස් වෙනාට දේව රාජ්‍ය සේවා වලට වපුරන්නව දීමනාවට අතගසන පිරිස ආප්ත කරමු. නාපාසල් ළමයි කාලේ නාපාසල් කාලේ කරවෙච්ච අරුණ තරුණයන් උතුමාලට යන්න දැන් රැසීම් පටන් ගන්න. අපේ ප්‍රේමදර සම්බුදුනේ සුවිනාමයේ මේ ඔබට බාරේ මුදල් දාඩි හදලා දිවාරය සුබ රාජ්‍ය සේවා වලට අදවසේ ඔබගේ නාමයෙන් වපුරන්නේ දීමනාවට අතගසන. ඔබ වහන්සේගේ වචනේ කියන් යමෙක් කියව ඔබට දුන්න ඔබ ණයකාරයෙක් නොවි විපාක දෙනමයි. ස්වාමීන් ජාතික දෙවිවරු कसगार पीले में सुलभ प्रतिमा विधराए शत्रवरु और मी परलोक नम तु बाबा मानव जीवत है उब विपाक दन विनाश से गई नी में सफल से आदगित उब जिया मान सा सुधी ये विश्वास के नाम है आमेन धन्यवाद नो बड़ खेन वना सब का गाद सब बदादा इनवल उदय हाय इधर मे स्थान आपने खाले तीन और की प्रश्न के भारत आवश्यकता होगी सर बोया आपने वड बोलमोन राष्ट्रपतिंदा ඔබගේ සුද්ධාත්ම රැළියයි ආස්කම් දේවමය දිනන අදාළගේ පැමිණියාගේ ඔබගේ දේවමය අදාළගේ පැමිණිය ඔබගේ දේවමය
අපන බ්‍රහස්පතින්දා උදයාටටයි. ඒ නිසා අලුතෙන් ගෙන ආය උදේ 10 වෙනකොට එන්න සදාත් මණ්ඩලයට එන්නවා අය උදයාටට එන්න. අපි දේවමය ආරම්භ කරනවා බ්‍රහස්පතින්දා. ඒ නිසා සිකුරාදා මේ සතිපමණ සිකුරාදා දේවමය පවත්වන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟ සතිපෙලා මේ සිකුරාදා දේවමය ආරම්භ වෙනවා. හොඳයි. ඈතස්වලා අපි ප්‍රාසාදර අතර ඔබ දෙන්නා වගේ දෙමන ගන්නවා වයි ප්‍රමේය අපි දෙවියන් ප්‍රාසාද කරමු. ඒ වගේ දහම් පාසල් කාලය අවසන් කළ තරුණ තරුණියන් උඩුමාලට යන්න ඔබගේ ආඥා පැය භාගයයි උනාසබට ආශිර්වාද කරයි. ඔබගේ ධර්ම ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්න මලපත් වලින් ගැලවෙන්න අසාධ්‍යයක් දක්වා මම මුලා නොවි හරි දැනගැනීමක් හරි දැක්මක් ලැබ ආරක්ෂාව ඇත යන්න දෙවියන් ආශිර්වාද ආශිර්වාද කරයි. අපි දෙවියන් ප්‍රාර්ථනා කරමු තුමිය ආපත් බලවත් දෙවියන් නිසා මෙලස් නොවන පියාණ සප්‍රාසා කර අතර ඔබගේ අනුග්‍රහය ආඥා කර ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් පෙළගැසී පැමිණෙන්න. ඒ වගේම දසෙන් එක ඉරේ දෙදිනා ඔබට පුළුවන් පෙළගැසී පැමිණෙන්න. දසෙන් එක ගේන අය දසෙන් එක ගේන අය දේවස්ථානයේ ඇතුලේ පෙළ ගැහෙන්න අර කෙරවලට. දසෙන් එක ගේන අය ඇතුලේ පෙළ ගැසෙන්න අර කෙරවලට. අනුදේ යාත්‍රා කර ගන්න ඕන අය අනුදේ පොය අදාළත් අය යාත්‍රා කර ගන්න ඕන අය එළියෙන් පෙළ ගැහිලා එන්න වේදිකාවල right that is what my देवो මේ पैदा අපට අනුග්‍රහ දුන් ස්වාමීන්ට ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපට ප්‍රේම කරවාලේ පියා නාසර යේසුගේ පවිත්‍ර නාමයෙන් අපි ඔබයි මුගෙනේනෝ මේ උදෑසන සවස් දිවේයෝ දාසිකුගේ වචනේ මේ කරන්න තෙනගේ ස්වාමීන් යාපත පිණිස අර්ධේ මුදේ ආත්ම ශක්තියෙන් නමස්කාරයෙන් වස්තයන් අපට දුන් වාරේ බාලය අනුග්‍රහ සාස්ත්‍ර වේවා. YouTube වල විවිධ මාධ්‍ය ජාලවල මේ ශ්‍රීමට අප සමග මේ ලංකාවේද විදේශ පිටවල සම්බන්ධ වෙන අයට අදනසා ඒ දින සතිවර අපි ඒවා සදීවි දේවමයක් සිදරාට නිසා ඒ රටවල ඉන්න අයට ඔයක දේවමයට සම්බන්ධ වෙන්න ඔබව පක්ෂය ලබා දෙන්න. අද සියවන සාමාන්‍ය වෙන අදනසා පීඩන දුරු කරලා එයාදේ විදේශ රටවල වල යෝගී විදේශ YouTube වලින් අපි දේවමයට නරඹන අදනසා පීඩන දුරු කරලා යාගේ රෝග සුවකර කාර්ය වේනසා නවදාන මෙන්න කලින් දාඩිය සතින් වේදා අපේ දිව වගේ වස්සේලා ඔබ තුල බලගන්නවා ඔබගේ පැමිණෙන ගැනීම සපේ මාතරින් කාල අතරසියමට සහභාගී කළ අවසරයෙන් කවදර වඩායි වැඩි අපේ පොඩි දෙමළ සමාජික දෙකේ භායි අතන සාජාලෙන්න ආරක්ෂාව දෙන්න සියලු ආකාරයේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට නිසා ඉදියා කණ්ඩායම සස්තුති වේවා. ඒ වගේ ගායන වාදන සහභාගී නිසා ආශිර්වාද කරන නිසා පුරකාන්ත නිසා උපස්ථායක උපස්ථායිකාවන් නිසා දාපස් ගුරු නිසා සියලු සේවක නිසා ඔබට සිදුවේවා නිසා ඒවතෝන් අපතුරු එයාටගේ පායි සිල්පාදයිවත් කරදීලා තමාල ගුණයක් තුළ අපට දාත්මනි ප්‍රාසුකින්ද දාත්මරලිය අස්තම් කරන මාලේ දෙව ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹට ආශිර්වාද රුමාරක්ෂා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුසරමට කරුණා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මුසරමට සමාදානය එයාටගේ පරිවාරය නාසර යේසුගේ පවිත්‍ර නාමයෙන් පල්ලියේ සෝවෙච්චා දෝසවන් ඊට කලින් පල්ලියේ සෝවෙච්චා දෝසවන් සෝවෙච්චා ලබන සිබ්‍රාස් පෙන් දේවනේ විශේෂයි ඒක සෝමය විශේෂ සෝමය ඔබ සෝවෙච්ච හැම කෙනෙක් ලබන බ්‍රාස් පෙන් පොයි දවසක් ඇවිල්ලා සාක්ෂි දරන්න ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඉතින් ලබන බ්‍රාස් පෙන් විශේෂයි අස්තමයට ඇවිල්ලා ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම හස්තම ගැන සාක්ෂියක් දෙන්න එවිට ඔබගේ සෝය ස්ථීර වෙයි මගේ ගවුණා ඒ මනෝනෝ තායන කෙනෙක් දරිකවක් නැහැ. හොඳයි ඇවිල්ලා සාක්ෂි දෙන්න. ස්වාමී යේසුස්ගේ කරුණාව දෙනාසේ ප්‍රේමශීලතාවයෙන් සහභාගී සංජීවන සත්කාර සිවුදෙනා කුවේ භූමි කර සිර කටද යාමික සමගිකට කිසි මොහොතීකෝ. බසිරව දෙනා දේශාසික මීටයි ගීතිකාවක් කියන අපි දේව මෙන්න සංගරමු.